Msambisi parba arapa yampales television get ba savan fm kel radba fangil kapi il pama arzum wa arzum dar but fangili tontara sheko bon adosa runda wam tara hakki to nam hansake sheka dosa na le alagi tambura sheka nani ngadose amenga le ya sheka so ya ha ren aya sheka to man jodne sheka amil zungrana ne sheka isa mermo sanfo ya sheka beda yim hambe tenga yewa ya amam ne ngom po ya fawo ya sheka fawo amam ne ngom alagi tambura sheka la fawo ayo ya ma ya tambura sheka la ma mo am bam sheka nda po wala fo nda tan to ala gitambura man fo shek la fo shek nda fawo no ko fawo fo ni wade pani fo la fawo wade to so to bang boya ando ya pipi azuma ya pipi pala azum le otone le me ya rasmo po pala pour le otone 2021 am saba kana zo kelebo to le otone la rika pusam yelenga anta sene saban kel gadaba fangil tepi la burkimbi fangil tepi la saba kana je kelem ko tambate wena gana burkina faso la fi ton non pour kelem ramba pour se ban ramba pour dibo ramba arbinda ramba sum ramba
Ted pa yim tabi le Suria no ne. Wana kondara il sonde. Amina do Burkina Faso marne baraka ti lokra poko ketembe koso bale ara ita la etalon tenda. Etalon wer ko tawen nam taban dabre jeni ngobi wona kengan ti loke. Wana loko ba loko pidi jang fasi. Joueur ni jinda pa Abu Dhabi wa. Il kan manam di bangi sila. Na kala tabra ma ba ga be sigame. Aya ataba fa yi kapsi la na mbo joueur ta sa. Teni la na mara la bari ku ba ko zugali biga na kengbe wa. Amana yel fotum digi de. Zugali biga na kengbe wa. Parce que balla ni la ya yor ko ko. Balla ba ta war sagano wa renda bari. Don na du ba da du ba se be ti la fagil ni ta ba haya Burkina Faso. La wala kengbe la fi la wana la. Amina inshallah. Ya wana tu mana yel. Amin. Renda Alphonse yam la non balla la. Messi pana jinbe ya. La Aneta panazinde. Aneta panazinde. Non, ya sita wataka na. Merci watame puisque la Samuel Eto'o yin. Samuel Eto'o bola la ta wataka. Invité spécial le. Voilà. Et miti baltan orba wa nebo. La haute ni ma pa ni ma dia ko fo. To fo kenem te sera to pa de men. Wale po mne Messi la ya yella. Den tum da auto na. Runda ya arzundare aleben ya janvier kibuga rasma yo poi ya runda la ameria mwero wadarbu fangili be radio masinamba zugu runda ya temps orbi ko nga nouveau en grande réalisation à télévision à Zingue Michael ya mwero nyarda ne ko sahna yi télévision à Zingue ya Jean Camara inkelinget camera wa yele Amadou Wedraogo jeunesse tawr sabaya bamla venam naba Amadou Wedraogo Oreli somtole bamman kita isa mermo sa nenga sakat geso yibe kanga ya bamman to makiaja tuma sampane bang sa so kom bang kete ya banga bala na mi meme la isa mermo sa nenga pam ta oreli somtole man rawa arjum Abdul Fattah Tasambedo ya bamman nan tu si ya za sa pose rende ideo ha na kemetu ni ya Gilbert Minungo ya sawab til pam seba namdi kampoine yam runda ibewa namto ko ndiga meta Mahamadi Lamine Kwane biga bero aja fati kana je podanga ya neba wisho joa lebe magaso la mwawra indane aham kui kamana indano saka neba kam pa yi otenga jini ngwai la ayela mtana yansa ronda wa te neba rawata pana pui ronde Hampare arzum ya ala manda me la neba rawa kianga zakma te yelam tana yansa Alphonse na omi ye wam sana za on sada asada men kana ta bin dan tare ta ti wam be yelwen lo wo ko ba ko to yenne ba yenne fona ba ya fo ba kende biso fo gas signor ko fo gas na ti kim so ma di fa to ende pour fo tende pour ata bum de le ngwe ba bon ren sa mi kam dia auto ren ya isa nervo sapo ya auto yella na gom ni be opina bon ya me la je me za ko ti comme me ne kapana na bon bi ren do te ka o ma bi la to se pa ya bi ren do ya ni la to si ya ni te sport la bon ok ça mi gam dia auto tan ko no bi na ko atondo bon Alphonse Biro wapunka ya auto e wakati na Brazil na Alphonse ya auto ne go mna ba terali akuba ya kwamba wiza samba chula no wale kwamba mingi da dwaru arjuma on compte Burkina Faso kwamba fagil chapi wana loko ya marne baraka wana wogli yoya wana kiti igar kulum da sare le hawa nanto gada me bi mi kameti i miliarda me ya gwa bagla li tagla shonta wana jenk Burkina Faso kwamba jutu kama ya mam kwamba chula no mane Burkina o fagil chapi rewa kita meti nan kenga me taw ne tolum to andik booming sembe seba ne wa majutu antas yambati ne no wa 15 seba pour un seba ning yor sombonte aujourd'hui au Faso qui est un de rapport ndunde ibera abgoma ala sina zerbo na angome sa ya ne bam tumda gohnera tawra hina yitoto renda ya man taw
la tumda wombishi ya wana yi gombi ni sa nantiki en ton de kantasa nimbuida sen tourner assemblée nationale la runda ye la meti le bon womtaba Burkina Faso combat netaba to bonne réconciliation nationale la aze filen jabri médiateur du Faso chanton kabamlo rapporté avec ton kara chef de file de l'opposition politique. C'est pour ça que goma wotone la meti en arzeka si tabab sumbonti économie informelle la zingwa min damba yiba yelambati bamnan tomale pour ratieti ministre Jean-Christophe Ilboudo la matière tankwano nget gene hayela bamba 15 nugo c'est pour ça la yiba zingi kwaira wa wotone Cameroun Burkina Faso balla yektaba ya kan 98 bogora yemri handa patino la hanantino mosawa yemani yilanga la wotone bi suka sebra nenga nuwazigi la vena mwata bene tangiata ya bene solom tan soben sotsa ku soda sa yi bene renda baba kambe no me suka menge he ringa soda sa tumda ko nga pangbi mana wana sebra nenga taba zingi kibara wa wotone région du centre kane lorto yiri ham pakuma ya bampina la yobe ya yel ham patu soizanga inquiète par lorto yikra te passerat tum wotone sebra nenga yoba zingi aujourd'hui au Faso qu'on t'attend Venom Issa Mermoz sans faux. Le quotidien on est wam de zoup tala ton n'kenge wem tenga arrondissement 5 ko kan entiwilgi to yika ne bane panga to lo yikub le men sa ne bni sinda bana jardin ne to so ramba canal la nora sebra nen pila yi bezinge wilga ma to tame ki le ne drab jelle et la mente na yelen ki te yen sera politique pour les branti son beau médiateur du Faso les kana oren teng se fo pour nanti koso koskanga sebra nen atam zinge tibakanga bebene den d'intérêt watala ton n'kenge pensant une tunisa la spiga la tanso source kuya tengi ngap so bonte en kuna pis la VDP yi kuya la ya te tabnya do ne tanso source on wane yi ben so wotone wakat kanga tin ko lo ministre Maxime Koné talla sonska ane no ko lo taw damba sino sol mo be le meti tentum da yembarsan mbe société minière pour ne mobili la tanso source kelen ye kotone sans motone et la menti balla adia Burkina Faso ne Cameroun na paquet kana kulim sa wotone donda yum da sebra nen pila ye merzini ya le quotidien ne wam de zukwe se la wotone yibe l'observateur parle sebra ne wam de zurunda yibe tala tondo kengante pa mais venam ne tondo Burkina Faso italo bal karsama kamumalo obgomda balla 550 wato kana obe la meti ton kod men sida il est mis tourning ya ton tourné et ne sera dans Thomas c'est pas puissant la nozingi et pam da koise ke lampa kana pour na wuligi Burkina Faso de mbuida woso se taratembo ti sokanga with mosa nansi de yera me nansi Thomas me hati ivenra c'est pas pisi la nizingi et pam da venam ablem wuliga ton tisi kanga balu bal sanantan Cameroun sur mo 5 kana ananta bal pinu la nasi wakat ni covid-19 yi wala ten sok boka wala te bali ba zabata me wakat kanga wuliga ton te Algérie le me be tomna point ba mandari kana lora lembe tomna suka ren se banen pisa la tab zingi i pam na venam sa yibe ne tala ton kan to wuligi parce que tali solo ngol hon ko sa mbiga wambi te bonte lettre pour la wa pour mbene abi la me ala sina zerbo samoninga hom patwengo mori on kwasa se banen ayob zingi i pam na venam la bleme wuligiti ki ne preda Thomas Sankara boda wenge ne bni tepsan sirden ki la soke e mik dambala ta Jacques Lang ya ne ninga sa ambord nan tokne runda ti atoro to patar kibari ke la pasi kan na wuligiti Gina Julbert Ngiri wakat kanga coronavirus ba tar bla meren ki tamet be hane voso point wotone ya wambe sibrane wamzugo Sidwaya runde yibeura c'est vrai béton de rapon kanet à la tonne kengane wambe zugunto winigi sa ya ne bisma doli abia la météo pour le calme qui ta meti bisma arjaka
wallahi amika wan katkanga apana nay levanta la tan to winigi go nera tum da yon la zingi ya kyan ne tum da taw la tum da wombishi ya wa ya premier ministre la sina zerbo gombishi la otone ta la tan kyan to winigi ya sa ti bo sa bon patwe lubu bramba bon tilio endom tabla ane Burkina Faso we de monsa bamba na yektaba sa ya ne dimasa kanna balla pipi balla atiusra na yiwotone foire pisila awen sabas manda kala Burkina Faso tala pangtom da point te jana handik benen ta jana pinu ya Burkina Faso tedo la winigida rende ya wambe sidwa ya sebrane wamde zuguti kan putne yamba. Le pays sebrane wamde zurunde ibe ya ministre des sports kudra tundum se suma fotombe bene absence ne ba ni kanga sobe le metirunde runda na mo to no pamana ke en lebara wani nim palas politique poye sebrane nga yibzinge kiba kanga bebene gomene ton tan so so se le Burkina Faso kana be le meti Burkina Faso zabra sombe yikame 15 menga en kenga tirambo ba zabne ba la Brazil ngundun to boye sampa man tuni wotone na yi to sebrane nga yobzinge et la mente option gom no vuna ti va tan so bondo Russie seulement Soudan ni so mesto bonte Wagner be Maliwa et la mente Burkina somba me ti rawa linga bi sebrane nga yobzinge ki bakanga be bene reporta ko c'est une gamenti chef pour médiateur du Faso wa kengamenti kara edi komboyo sebrane pisila nuzinge ki bakanga be bene kan Cameroun 2021 marche en bas pour programme be sebrane pisila yemerzinge ade le pays wa ne wam de zukwe sela autour de ibe burkimbia.com runda ibe wa wili da tondo sna yit Burkina Faso les bons saint to maton yilik sombo abe la mette min seda mata yibo santo série ane les bons saint sont to neuf souning sambonde et conseil national de l'économie informelle là ya minining singet le broyele le mi ya minining singet ko bisa la nusuma wen ya bamba Anton Serba obele mango manan ton wuligi premier ministre la Sina Zerbo obsana yan assemblée nationale runda dara yibe wakat piga Anton wuligi politique na kenari pom na nandi ko nenga obnangoma nyendaruna wiliga tonti sankede ne wala la fiwa limpasi nimba zoira na pampanga mikda meta minata samate zekabnaori na wasire président du Faso kosiam dende itempama koisi burkimbia.com imikda meta médiateur du Faso bamba terrancier Burkina Faso namki de basula tor soba yidi kombo option sanentaba et tempama 20 ans tomda poem yela meti koronga zingi song taba tarapanga kitame tinebni si sampam nam so la sang buto tori tanso so sa yela wengo kitame kan sam na mahbe ko nga tun point nan tar se nimba mayile rende etem pama me yela vio burkimbia.com runda yibewa Runda yibewa l'Express du Faso yibobo jula so to lo vim beton do ponkane ne wamda jugu ya kana gomda yela meti etalon ya Burkina Faso etalon amba ne ba tala tien bwiso ne tumda natal panga san ya ne balla tiora zinge la fia bugu bobo jula so ya certain pisiva yela meti ya wasaba ya container view ya zam container yinga la pamwe minio piga la tabo andere un chui tala tonan kan to winigi zabani ngam zabada ya netan so sotsa la sitsina zabala hakika ya zabti kwamba to le bon ke karangoa de in la zabala menga sa ya ne lerma tenga yela meti kom la pambe na bon ti forage na yelenti ni mbuida to pa kom tenga por bene ya sida ya zili abna le brandinga go ne la tonton ba ligi da fa gili a jolon le brand mananti o sin combat sokra wa wotone lebe sokamenge he la amma santo mikti député ramba Paris comme si donc à la Sina Zerbo pas quoi sota tumtumda manda wana ren sokra wa wotone ya wambe l'Express du Faso sebrane wamda zu Journal Ningambo Info Science Culture ya le numéro 5 yi wotone décembre qui la pista about 2021 il la maintenant wam de zugo gomane ton sa ni biotechnologie wa ane ki bakit basana ke pombene andika antumtum ninga te kibe ton ronzare be le mete optala zamasko on tas ba sibre ning pila yibzinge ki bakanga bebene il la mete yam sanam bange bang minimum te kan sa ni mo sa zinge ya sibre sin yi la docteur la Sina Sempore ongulo sibkanga
wakat kan ngat bulgamenti diabete ban a tim ninga sombonte insulin da yum kwa bala to ne sibra ninga wayzini jibaka ngam bebene elementi wa labrikan ta sabure ma sawar to bonta brayake elementi adda mamma zakka pone da akira klud jengane ngoma to ne sibra ninga yibzini pengar kuni 2021 wa elementi ya wa kun ban pila na se labrikan kone ba bu to tore sibra ninga nuwazini jibaka ngam bebene adia science info culture info science culture ne wam de sugu ko ni simbe la oton hunde yibo ya hunde yibo ga sabane wa majut ko isa la otone la bana fana jindi tinango dama la do pa mala gizi da bo kasi na va to konton tarzo la yele bondi ti convoking ya sababti runde ibe wadna le pamti alagi jida bo kasi na ba lak rignora en konton tarsale il bunda runda arzuma yel bunda yeta tondo ti wen kabe yi tengna beb chance yi da somdambi len wen le kabe yi tengna beba chance yi da somdambi rati la kwai gala ven rati gom kanga pa ligli yam san ya taur saba za de zama te zama wa soka yam beba sonre yida yam jwaramba sangudu yam na wa sonre yida santenda yamba yam nga bangam ti le yoko bali mosie la meti nebla nam te yam neba ti sonra san watu ya wisro mpabe yam pole ringa yam tara nama sida taw ning yam hambeawa ringa yam keten so taw kan sida ren yam san be tawle ya ti sabab ning ti yam wa tawra ya yam somdamba yi wisro na wisro ya woto ha ya wa ba ya nama name ya woto alebe ya ro mig nama me migam ti nebni sin ton konama yam somdamba wa obi la yella manare la sa wa to pa nama sa ti yam somdamba gan wo mosa on wi al rawa naf gang son kui ti yam be ba fiir wa julum fiirale wankat kan julaire mbebe julaire hakika layon la gom ne kanet fa ale paté so ba paté so litro ya hana wini bala te sa ya taur saba to beba son ro yido som damba bang to be julaire kasam po ala gi kenga tawran to en paston dunde yibe ora il tarzo il a meti vui ma pour duni ma pour ne ba ya sulayibo pipi ramba ya san tarab bumba fa haliti bumpa paoba antoine qui te sunya yinoe la nele fa o pabe suno pour yima damba ya nebni si sandat bum bilif bala mpam no rob suli ti bilif yena me patun yayi yam paya dunwa ya nesa yiba mbebe iyata neba ti yam sangetba ya wa yam datin jinda bisingu yam leo huntar yam kelem of ta nam of ta ligidi of ta dorom of ta poneba of ta bobili beda of ta zaga beda abi yagat sile wab handa toto ren ba maramba ye
wẽnnaam tigmã yɛla fãa n kõb tɩ b sũurã yɩ-noogɔ bale tõnd n sõda fãa baa yembr sã n pa pao yãmb ya tɩ yãmb tar yã wã fãa la ned fãa yãmb kẽed n pa gõe ye yeer n na n kʋ yãmba sũ-sãam sẽn na n kʋ yãmba sã n pa yãmb arzɛka koglg sũ-sãam la a yeere yaa bao n paasã wall yaa yɛɛsda na n wa sawa n sõs maanega yãmb sã n kẽ wakat ninga zakã ya pʋgã migdame tɩ laal ka be ned fãa zĩimi n wõoneg televisión n gese sẽos la yik n kẽ gãande b tara bũmba fãa la sũ-noog ka be mi yaa sẽn tʋs n ning wa wa n kɩ tɩ sũ-noogã ka be n sõs maanega bũmb yɛra pa paoogba dũni tẽngãng poor zugu sẽn tõe n kɩ tɩ b kẽ wẽ sire la ned fãa b wẽeda siri dũnã pʋgẽ yaa pipi sula nebã la woto yiibendãmbã bãmba yaa neb beoogã sã n vẽeg b tara tẽbre n yee n paam bilfã noog m sũurã m sã n yiki m kẽnda naos n na n ta kilo piiga n kẽng raagã n tʋk m teedã n tʋk sõse tɩ yɩl n koosa meng yaa toogo tɩ m yaool n da tagsd n tɩ rõnda wa tɩ saagã sã n da sek n tɩ m me ra paam n bilfo n na n yãkenda n kut weefo tɩ m sã wa na n kẽng raagã bɩ yẽnnãna tɩ kut weefã yẽne pa paam ye bale saagã pa taase bãmb dãmba rata bilfo n maan sũ-noogo tɩ bilf yẽn n ka ye sã n yik n kẽ yãas nak n get kẽrga bɩ baoora woto bũmb ka pʋgẽ wã ye a yama la a wẽno beengẽ n dat bilfu baa yaa mũyã yolga meng n della roogã pʋgẽ a me paam n kɩdme yetɩ mam doogẽ wã rɩ pa tõe n le sa ye bala n paama mu yolg n delle tɩ mui-kãng yẽnd yãabã a yaa toogo bãmb dãmba b rata bilf bala n paam n pẽg wẽnde bilf bala n kɩdme bãmb dãmba tɩ fo sã n ning kõb wa tɩ d kob-sɩ tɩ b ta zak wã zaka yaa fɛt yaa tik kãsenga n be zakã pʋga bale b sũur yaa noogo badaare b na n daa zĩm n lagem zẽedã ha tɩ nebã rɩ la b fõb b nusi la b pẽg wẽnde ne sabab ning sẽn maana tɩ b vɩɩmã yaa sõma rũndã wã gese dũniyã bãmba rãmba rata bilfu n paam n maan sũ-noore la b pẽg wẽnde tɩ rẽ ka be ye tɩ bãmba rãmba wẽnnaam sika fãa n kõba neemã buud toor-toore la sũ-noog ka zakã pʋgẽ ye sũ-noog ka be ne bãmb menga ye yaa bãmba b yiiba min waarã yiiba fot rãmbã yiiba woto la ala gezida buaka sɩnaaba rat tɩ b rɩk n wõgn n tees yã tɩ ges goabg rãmbã la y ges rɩtg rãmbã la y lebs wẽnnaamã a naamẽ wã ala gezida buaka sɩnaab sã n kõ tõnd tagsg la yel-bũnda rũndã arzũmã yaa wẽnemã kõ fo kẽng bɩ tɩ pʋʋsba Kom fo kinga hen yonda wa samwe. Rumu na sa ni di yonga. Nan ti mam takawa. Tam wa na ti. Ah. Asi. Wala ma. Ya we. Pone. Kom fo kinga wa na ti kugudu. Yo kwai. Ha? Sandik yon pu zaka na. Sobra han ti hedzinga. Zarbam fa rum se kiiba tema. Ha siri. Mam yel fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yaw le ba gugu tudu biyo. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Segendi ya. Wai, tamsanya. Zakwa. Kom fucking a wane ti puhudum. Am passing your down. La kelemani gunsbu. Yam sandika sasi wa bigete bugul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun ko emesi
benere te ina kenga tawle ne de sansara ti tontin radayam ti savan ganara rara si yara kasanga ya foire na yi février kiuga rasum pisila nu to tan mars kiuga rasmani ya parba dar ren ya parba yidigri la song ti Burkina Faso pam arzek ning la litli hinton sekani mbuy de zabo la foire gomzuga Burkina Faso ninga son tondata panan sulga zugu ana yan sa wila ante la tom tabayile kengtawna renda gomzu kanga kitame ti ton pam yagle sanayi comme si la meliwa ti para pam zana yagle na yinagle meliwa ti para pam zana yagle na yi arrondissement 6 meliwa ti para pam zana yagle na yi arrondissement 9 meliwa ti para pam zana meli la bataba me keten to me wale zana en comparable sen tom nuk to ma buto tole to ton yaba te rikop tom na yis télévision pour la radio jugo ti ne ba ton bangba te ne la som ya foire na yi bedele ti nan tout se nuk tom to damba sen jim présente te jis ken menga na ilent ne ba ton bang styliste beda foot saint beda façon d'enfant ton ba koko donda ton ba nuk to mazin sem palenda promotion immobilière d'amba monter ko ramba kam ko ramba riba bu totole si ya Burkina Faso ne ba sen da saba nan pukame a pour les bicyclettes a ganole a babenda fangi nan pukara rapport rara ana yira kasanga ti bon mas le bonyuti na zindame renden ba me beho vin fa orchestre nan ke langana ko wede nyaara tumda hata kengre la limbo artiste tar panse te ke le lebian se tumda yin ti san wata rara jugu bisu nome ti a français rara yilam pam ke yawda men ke to da len wela de nait net fa shoqla menga an wabu tenere fa gili rara nan do me anan talla pang rewa kitame ya neb tuska teka la nan gili rara po net fa shoqla menga ba mwali razan pinda te boyu tsaram bezana shona limitem bon chien tsaram bezana shona e shonda me rara menga zana shona tara teka ya lenta damba soziga datende ngan torsia ti iwalik palase ti nanke tempa man prepare soma ti hawa nan to pake bi bumba fangili ya fasi aywa renda pole min ngam ti savan fm kodronwa la twenta en pam nebni singe tum kanga obe top songo ngulisi yuya ti pam ti asoma balla teno da reita wenam sakr pole la supporter d'amba taur saba alagi useni tugma izin kabna orzame nan to un car alagi tambura haruna mim tibia opérateur économique katanga mbe Burkina Faso ka rendre kenga men nan to pusba la brique car des supporters et en combat la brique dossier ti tomda ya wen kosum beben alagi tambura ya pel budu bamsi ya pel buda abzilam da pa wala bamsi ka hambeka ni tabadu san yohana alagi tambura ne ngoya kala rewa kita metable kinda zinbe no namba same ta taldo do ngeso hande karta la alagi tambura sending do nisa alhamdulillah rabbil alamin allah yasida mam sura no na pa mam tere juguti mam supporter balla la mam ya supporter ya ma sen to nya mobile ti pesa bébé ti etol bébé e mi mbalte tambur mobile la ne mam da supporter da me keti ya supporter sen to nya zaka ti ning porta ning pesa vola ning etol be ya tambur zaka la le atoy mbeka wa hen to en be zaman zenga
sen to nya bang ti ya yamba etor supporter la woto ton supporter Burkina Beremba ne do ne hen na daga panga ndat jamana yuro zekke ton bene wen la bene saba rene tumni yam tumda pa yam me mur tumde ya han nan kudu mense la tum kon komba ti yam sa wato nya rene m ko ton wen nama wen na nyaara yam tumdo wen na nyaara yam tumdo wen na nyaara yam tumdo la mama la han yiwe won patar bumbe la na mana nia e baramam ge hamete yam groupe pon mobil ta pasek de wen nam sen sakke am nam ba mobil ko yam ta yam passe mobil sa pamen tumme tuma to wen nam san sakke e ko ton wen nama una kengena komba lafi lebe ko lafi mikton men lafi la wen na son to tumda to wen sen sakke me benan to wona wona reera aywa benere ti alagi Useni Tuguma ya président ya Juno Neda te abhan tawa bala la sababla mantal pakre et tiendam ti wenam sanke lempa hab Juno woto sabab ning ton dati pakan to yira ya kalaka to yete alika kupa nan le bangwana Burkina Faso la wayam huoma alagi tambura yelam to namba mobili encore Union nationale des supporters te pame pa hab toum da pang pa torse na yi voiture na yi carré te pame ko supporter da man kenga de balle zakin la chanson manra mobile e yor podam rend de at pour so baraka te Union nationale des supporters pa ma mobile ala gitambura nenge san wana ndik mobile ko limbi ta men wanam sakre pour le yite fa gidni fin ti to bange ti ala gitambura net san pidida pulonga al kawl pidida asan dik sato wanam sakre pour a pidida satan ne wanam dabo la ne wanam ton rewat pour da ala gitambura barka la wati yela a ebo map ki hazama minio pihno ala gitambura pasa mobile supporter damba la opérateur économique namba nan ketba n'a pas gommé les mythes na wangome ya supporter damba la bien balle c'est tout ne ba kena ya ngude me ki obun Cameroun o bi yama kelen ken to mna pa man bala isa mer mo chan n'a pas ki bumi nan be jora bon nan be jora nan ki me nan piran ay kunu ka bilede anto ayela bina yiki da ya bala bo je mbi wala geta no ala puye dem yam tanan manda bon ok bi kanga menga bo pass mam geta amba ya la gitambura shekhe yene alhamdulillah ala gitambura ko la bonan ki hano abi mamba shekho mamba na mala bon bi wa to ne ba fa bange dinan tutaba ne Alphonse kenga to parare laira wa sebra parce que tale sangol son ko asa biga wambi ti idbanga ya bonbe sebra pour ya sida ti sebra zo empara men liberal dik bumugo ning sembe be no antasi parce que tal wiliga men wambi am taradam ti yum seti ga woto foton remen sid mana banam wala san serade bali mam patolo antali yamse anem tinro kat buda fa yiti de mana zemzeme la de man gunzugu ti sida yela pananai ya woto nenti et san nangis mam hongulot fo woto no ya 2022 yum na point yum parle point mam pipi seber mam hongolode en tahat fo ren ki tame ti sera de bet mianse en diksa ne walam ta pos man ta si sanezi kang ya ren so tam nan wuligam kota wende la yabramma tab ton kof kilam la fone nebni faham bi layo sida am kota lafi la somblam butoto la nema butoto ri a ton sigi zutu ronda yumna ya sida mlem data kane en kose ti sida it kota wende la dekret ko zona na ne butoto ri te wen song ti ronda yum na woto no 2021 a ton yi yum ninga hanan ki tilafi to lon wasang fasi Burkina Faso pour point ti sida yum hanta yo boto la ton ta namso ta so do hon tondo man sang buto tore ni mbuyi be ni mana point ti arjekan ko mo den kenga den sida ya toro renam ko tamet nyaw fangil kapi ton do la basi Burkimbiwa nale men wiliga meti hen so managa wambi
ya to bangya tɩ sã n na n ges tõnd sẽn paam kibɛo n yɩɩd sãne walla zabra zab laagã zĩige n yaa tõog zab ne tãn sob soodsã tõe n yeelame tɩ yʋʋm paal la sẽn zoe n dɩkd wotone wã sɩda a neng bee neere bal y sã n na n gese d mikdame ba tɩ sãanga sã n maan na n yaa sɩda d mikdame tɩ tõnd me tõnd tɩɩ neb ninsã tɩ b zabdẽ wã sɩda bãmb me tʋʋmda tʋʋm neere yaa rẽ sotɩ m na n dɩk makr n wilg fo tɩ rasma noora d wʋmame VDP rãmbã a yiibo to n maan kaalem yɩ noaka tẽngã pʋgẽ yaa sãnema tẽnga province wã yɩ arbã sẽn looga la sã n na n leb n gesme bãdaarme d yãmb tɩ tẽng sẽn boond tɩ ãn-kũunã d mikdame tɩ beene ade y na n yãame tɩ kɩtã n yaa sãma tẽng provinsã d mikdame tɩ beene me wẽeb n maane la wẽebã lem n yɩ sababo tɩ sã n na n ges kũunãmbã tõe n taame pii wotone sã ne tõnd sẽn paam kiba n yɩt ne commune nengẽ togdame nengẽ tɩ d wʋmne la yaa sɩda wa n bɩ na n wilgame tɩ f bãngme tɩ sã n na n ges sã mik tɩ wã yẽ yaa boogd sɩd kõ tõndo bãng n sa tɩ wa sẽn togsdã tõnd sodaasã sõn tɩ tẽngãnebã nambã VDP rãmbã yaa neb sẽn sɩd nidgd pãnga tɩ d segda tɩ d pẽgba tɩ bale bãmb me sẽn tʋm tʋʋm ning tɩ d paam kiba yaa a kõta tõnd raoodo tɩ d miim bala tɩ na n wa zemsame rasma noora yaa d yãmb tɩ décembre kiuurã n pisi la yopoe sẽn loog 2021 wã n lema n wa janvier kiuurã sẽma yiibu 2022 wã tõnd sodaasã la mam sẽn sõlg neb ninsã tõogame paam tãn sob soorse sõor sẽn ta bãmb koabg wotone n kell n mensb wotone tɩ bale foola sẽn mila sodaasã waa ne gom mosã b sãng yɩ tɩ b paama tãn sob soorsã n tamsb woto b pa yɩ tɩ b koome betame neutralise bɩ m kell n gãde tɩ b neutralise b lame rẽndem na n wilgame tɩ f bãnge tɩ tẽmse wala digɛl n lem paase yakuta mam sẽn gom ne foo wã yaa région du Sahel la tẽms la wotone n zẽk n wa gomboro yaa suur soolem wã tẽngã yembre n lem n pas mango dara yaa kom-we soolem wã tẽngã yembre zĩ-bãmbã fãa gil kɛpɩ tõnd tõe n wilgame tɩ sɩda yella a tɩkda mosã bale tõnd sodaa sãn kell n sɩd gãd tʋʋmda wotone n nedg ninga a yaa bũmb sẽn wilgdi tɩ tẽ beeme yaa rẽ so tɩ sã n na n ges mam sõlg zĩig ninsã d mikame tɩ tã sob n soodsã b sẽn paam wotone n kell n tamse bãmb me sõorã t'a bãmb koabga rẽnd yõ fãa gil kɛpɩ yaa nedg sẽn ket n nedgdẽ tɩ tõe n wilgi t'a sã n kell n kẽng taoore sɩda yolsgo na n kẽeme rẽnda yaa bũmbu sẽn kõte tõnd keelem tɩ dɩk tẽebã n lem n teege sã ne tõnd sodaasã VDP rãmbã bale yaa neb ninsi sẽn sak n dɩk b meng la b yam fãa gilli n be tʋʋmdã zĩigẽ koosb menga sã ne tẽngã na lebg n paam laafɩ yĩnga rẽnd wilgdame tɩ sɩda yella yaa bũmbu a sẽn pa nana rẽnd yaa wa n be n datame tɩ f bãng wãmb da zoe n gom ne fo la m gom ne yelm wakat buudã fãa f miim tɩ sã n yɩ tɩ zabr n pa yãk zĩig n zabda tɩ yaa zĩigã fãa a wilgdame rẽndame tɩ ne-moeedã tõog sɩd yiki n na n taab yel-kãngã pʋgẽ la yik n na n taab tɩ b tõog n tɛɛbã a pa segd n yɩ goamba la zaal moto rẽndame tɩ makre zĩnd beene yaa rẽ n sot m dat ka n wilgi zĩig ning tã sobl soodã sẽn zoe n kẽ n maan sãanga beene wã noe buud to-to segdame n dɩke la zĩig ning me sẽn na n ket n maasã ra n zĩndi tɩ wa wɩɩng tɩ yaool n na n tõoge n kẽ wotone rẽnd wilgdame d yik n leng n tõoge n wa ne yam ning sẽn na yel n tõog n koke tɩ wẽngã ra kẽ yaa sɩda wa n bɩ m datame tɩ f bãnge tɩ yaa tõnd fãa na n na taab wotone la tõnd na n tõoge tãn sob n soodsã neb ninsi sẽn maan sãanga tõnd zamaanã pʋgẽ wa n bɩ yeelame tɩ na n tall lame n long willa yaa yeelame na n tall fãn kẽnge yeelame tɩ mam sẽn gom ne fo wotone wã mam miim tɩ wakat ninga fo fo waanda mam sebra wotone n karemdẽ wã bãngsa tɩ pa gũ premier ministre la sɩna zɛrbo zoe n be assemblée nationale wã n na n tõoge n paam n dɩk sã ne wala tʋʋm na kẽnda sebre sẽn mon tɩ discours déclaration de politique générale la b na n kõ lame rũnnã yaa rẽ soya tɩ m dat tɩ f bãnge tɩ na n yɩ rũnnã yibe wakat piiga sasa la tõnd burkina faso goos nem tao soab paalgã na n tõog n yãnse député rãmbã taoore wĩnig bãmb tʋʋmdã na kẽndre a na n dɩk vũud ninga b na n gomame yel-kãngã zugu rũndã daarã rẽnd wilgdame yaa yãnd sẽn tõoge n wilg vẽenem buud toor-toore tɩ tʋʋm kãngã a yaa bũmbu sẽn segde bale tõnd tẽn kugrã a no rɩkra pisoob la a tãab wilgame
tɩ b sã n yãk premier ministre a tara sɩng woto ne a yãkra tɛka n na n tala tɛg n soge rãmb pistã pʋgẽ n tõog sog la meng wa wilgi a discours ra tɩ déclaration de politique générale assemblée nationale wã n wilgd bãmb na n tʋme burkina faso me b wɛɛngẽ yeelame tɩ b sã n tõog n maane b discours a loogr poore sõsg n na n zĩnd député rãmb sẽn na n talle sogsg n taasba rẽme loogr poore naada ne vote n wilgde b sãn saka goama bɩ pa sake yeelame t'a sã n tõog n paame député me tolg y koong wʋsgo n yãk n yeel tɩ bãmb saka ne wa n kõ nakẽnd ning tuk so ninga wakat kãngã kell yaa wa sẽn vote n yet tɩ b saka lame t'a tõe n kell yãnse yɩ premier ministre la b wʋle n mange sã n mik député ma leb n tõogame n vote yaa b na n sãmsa lame n pa rata bãngsa tɩ wakat kãngã tõnd tẽngã taoor soaba tara rasma nin tɛk bala n yãk premier ministre paalga n lede yẽ soaba zĩigẽ la le n bãngme tɩ zĩ-kãngã a segdame n waooge tɩ n kugr no-yãkr piis-naase la a yoobã sẽn ning bũmb ninga mi tɩ mosã fa wʋmame yella veoogo bũmb ning sẽn kɩte tɩ premier la sẽna zɛrbo rabd assemblée nationale wã la m datame tɩ f le n mange sã n ne wala b sẽn na n yãnd sẽn tõog kõ koes ninsã a yaa bũmbo tɩ f na n miki tɩ radio la télévision nationale bãmb na n dɩka la tɩrg-tɩrga n tõoge tɩ nem-buiidã wʋm tɩ m kot f yaa tɩ fo m wõk tʋbr n kelge bo zĩnd n gese n bãng koe ninsi sẽn na n tõoge n yi beene wambi yeelame tɩ m na n kell n pa assemblée nationale wã n wilgi sã n kas ning b sẽn na n dee rũndã daara n yaa premier ministrã bãngsa tɩ nedã pa zaalem neb sẽn tolg n ta bãng minim buud toor-toore bãngrã wila buud toor-toor pʋgẽ bãngsa tɩ nebã sã n ges ned tolg n sɩd yaa neda n mi yɛl wʋsgo ad pa bũmb b sẽn dɩk zon yaa rotone n bobe tɩ bale b sɩd seka b na yɩ botone mam n gom ne fo yaa yeelame d sã n na n gese neda tʋʋma sabab yĩn kɩtame t'a gõ dũni wã wʋsgo n kɩtme tɩ sɩda goam wʋsgo sẽn yaa buud goam wʋsgo a miime a gomname yaa gilno yaa neng ning fãa neda miime yaa rẽ so tɩ yãmb sãn na n gese sẽn yĩn pa yɩ ne zamaana taabã pʋgẽ d sã n lebg afrika pʋka bɩ tõnd tẽngã pʋka sɩda yã wa gomda goam wʋsgo sẽn wilgde tɩ b tolg n sɩd saame ne wala goamã buud toor-toore yaa rẽ so tɩ m dat kaa na n wilgi m sãn na n ges mam pa mi neda sã sɩd gomda zolla bɩ wala silmiirnã mam yẽ pa mi mam yẽ sẽn mi bala buudã goamã yiiba woto mam yaa libsg tʋʋ bale mam pa wʋmda baa yembre mam wa n teg mi yaa mam moorã la mam mi n tõe n gom ne fo tɩ fo wʋme la mam sẽn gom ne fo yel-kãngã zugã yaa yell la m dat kiba la m dat n taas fã tɩ bale yeelame tɩ m pa mi premier sã wa gõ wa la y sẽ yaa wa mi maan gũusgu la raba na n gom moor n koasa t'a na n wẽneg n daf la ne moore n dɩk n suye a waoogã pʋgã bale nedã tolg n wãada moorã wala zaalem yaa rẽ n so tɩ f na n yã b n zĩnd sã n tɩ noorã soolem n tʋ ne yʋʋm sara wotone tigã a deeb sẽn zĩnd be b kell n tõog n kõ kaset ninga wilgdame tɩ b tolg n sɩd saame ne moorã goam yaa rẽ tɩ m dat n togs fo a dada sɩna zɛrbo yaa premier ministrã yaa samog ninga moosã sẽn yaa zu-sobr dãmbã sẽn tolg n sɩd karema sõma t'a sã n gom moorã yaa wala pa tol n tõe n bãng yaa tote tɩ b tolg n saane wambi mit mosã fo wʋmame fo sogenda menga n gũus fo meng zĩ-kãngã m na n tall f lame n kẽng n tog n gom mosã sã ne président Thomas Sankara ne pʋʋrẽ nambã kʋʋba boodã tɩ sɩda booda yaa bũmb sẽn ket n kẽngã taoore sodaasã sari wa roogẽ wogda kaane yaa rẽ so tɩ m na n wilgi rasma noor woto d yãame tɩ tribunal tõogame n na n zĩnd wotone n na n tõog n kelge sã ne kaset rãmb sõnda maane bãmb koabg la piila a yembre dẽnda b kell zĩndame n na n kelge bal wotone la bos bãngensa tɩ ned kam fãa tõogame t'a kaset na n sɩd pɩooge bal n taa sari boodbã tɩ d bãnge yella wotone yaa rẽ so tɩ m na n wilgi sã n mik tɩ kẽerã yẽ pa tõoge n na n tõog n kõb kasetã n wa yãna sari bʋdbã taoor n kõb kasetã pɩdgme a tõogame sẽn yãnse n kõb kasetã la m na n kẽng tɩ gom zĩig ninga neb niime sẽn pa tõoba tõe n yãame tɩ bale kẽer yaa neb sẽn yaa bãadã rãmb n gãe pɩdgo yaa neb sẽn baood n na n tõke n pa tõe n paame kẽerame yaa nebã sẽn zoe maan kaalem rẽnd kɩtame tɩ bãmb nengẽ wã a wa n yaa toor zalle la m na n gom ne fa yaa yeelame tɩ zĩ-kãngã sari bʋʋdbã taoor soaba na n tõogame
antiki abanda zoe ngomanderle sari bot so an nenge yari la tikri to nan ton balbali boda zingi la bo bangansa tit sanangi nebnisi hampa beb sane boda zingi otone ti yawle akasi tramba abanda zoe sondora kera ya neba hampa be Burkina Faso kane ren ki tamet bam nenga wa ina mana wana anton ki la bamba yaren so de sanangi sonra ta bam pila zaka ren kitame to bana wum tabun wuliti a hoto ha obna kilga nimbam namba le asen tungdi ne internet sababo to bana ngeb so motivation conférence labna source kenan to ron wume sane bode zingi yare tam daton wuligi to banga sati tene on wata janvier kuram piga 2022 wa obna singa tum kanga wambi yela meti badara fona yame ti sanangi bam logor pore ina mi kameti nebni hinan tongba lawotone nan yi wala a Jean-Christophe Mitterrand bamba ya fana na kodoro a François Mitterrand biga bamba sekadame en con ob kasita bana kilra bamba le mangi to bana kila ne men pour les na ya Jacques Leblanc l'empasé à Stéphane Smithy bamba ya kibakit kodoro ren bamba sekadame en con kasito bam lor pori a François Auter bam sekadame ngome la Roland Dumas ya fana mine ko ronda get fana la zamazan zoda yili abguda bam na sourcé bam lor pori na yame ta Jacques Lang fana mini ko onda get sane fana ko dum na yidigele bamme segdame angome renda sonra ya wosoto neba hangudi annan kilere lam yil fo ya hasirati lawotone lam pami bali mamu angulot fo wakat ninga man pata kaseto samik to so ba ma fangilla ya ne ba so na si tonri am pa ben kelere bo pan tonri mam na pata kaseto en ten to fo la mi bala ya sam be wulan degal lawotone bale hanzo ngi ya yedmi ke tamet mam so ronde ni za woso kera ya neba sa am pata lafi bale kera men yuma zo wen henta yum kwabara pedrome ya neba handa wuni tibna sa kan komp kaseta témoignage on va pour so kondatan tari ren mpami tumna hawi tetame ni ne pana ke lam para ordinateur be pour un palaki na yilan ton nari tumna pour so mana mam wumde ne wala Jacques Lang fana min ko ronda get sane moticulture yila ko dum nana yidiga bam yera zoen go se ka koyese kibaki te roten wiligi tira ni wanda ta bambala bam nandi kap silon wa Burkina Faso kane la mam li won yawlam pour ya runna ne da li bon tadame pour tous les tibali ya wala pale mndati en chaque tumne ki tameti sanangis Président Thomas Sankara Zakaram songodoba santon mbor nan ton pam tonkori neneda antara bo alduna runna o patare kibari apapamde renam pami tene wadari o hanan ton meta bikila nikanga soba mamnam pami ten tos fo elam ndatu bangi ya woto on nambi il a mis avocato il a maître Ferdinand Zepa bama kete songoda Président Thomas Sankara Zakaram nya meti mamme razwe senka kuisane arbadar san Laurent en nan wiligi boda zingi tisida bam giza point yam sangis te kera rat tarame ya wala fanansi runna a lebra me enkiti yenda kamni sera don konkaset il kanga pon ya wala bugu dubla me ampara tab sa kon konkaset enkiti Pedro tada la sawana yiboto ne a wuli gida meti sida fara nu sida be me ni ko ning simane octobre ki ram pila nu 1947 ren bam to me wa bangi ti sida fara pa pel fara yel kanga poyi ren bam ko yisi yiwoto la wambi gwama ya kateka lamdata meto bangi ti a tene wa san watan hampale yi rahmatan tek bala ladna mang yilla pan la gisi yinna mangame ninga ba mana saka ma ton kon kaseta en to venir seri bodba ti bang yilla vio yilla meti mam honten wili fo ya to bangi ti sane wala tene wa san watan obnan ton men kilri kaset bamba bam logor pori janvier ki rampiga la ayi mosa obnan dika kwairan kon sane kirba za haramba to ton wi en jeres ko ici la renna me logor pori wambi
mdata met to bangi to bana yen sa boda semaine na yem rahma po tori le ba wari ki janvier ki ram pisila nasi 2022 nyenda ya boyen nanyi yela met nye soba ya avokaram ni sen songde ne ni zagaram saman kar ba monti parti civil avokaram ba man nan to conscience ko ese la mo nguli ba me kase de bu totori sane yela point man monti plaidoirie re lokor pori ona mi kame ne mbuy do noresa menan dika koyra en tale a sagar mosa en tasi sane bur kanga point la bam lokor pour mosa yela meti boda anale me yan same simen na yemri to biaw le mori ko ya mosa an ko avocaram nisi an songa ni sip sen ning tali yel kanga point ti bam to mosa an tali ob kaset la wat nambasi ob tal sugu bu totori bam rada sayinga renni fajil kepe lor pori ya to bang ti mam ngomna fo je nem ti a venra ti sampa gu ti han gana na kene ninga san tonga nam pa mwori banga sati bud kanga inam banga me apan la gisi rati buda pio kawame février ki go point 2022 yomna wambi yela tum nam wuli flamme to bangi tam han ki lenyan bud kanga zingi ya to bang ti han signe décembre kiwa rampisa la yem 2021 général julbe ngiri ya nin ninga sen yakan ti wuli ta teryan si mbo zingi na zi mbo isolement ne tam pa penada rampi tori lapson ko botone to na zindi bama bi yemari la ya boy yela mete san antique neb son ton yi sibre woni do la fi o way mon certificat médical la wiliga mete option dik sane nye sobantas boda zingi janvier ki ramana sa han lora it banga met neda la fo ya kom la ha mik de patose boda zingi ya boy ba kan tara ya timam yi kan ton gens sane venam mbanga mbala tada golfia corona wa bara tara golfi ya ne tum hanan gese wiliga mbala ti sida runda ba yin sitar lam ya sida lamam hon wume yawlam point ya tara banaga banga sata libra am pam na me la fe wat bil fu a tonda me am pem bil fu ren sida ban loyer bi me ren de isamer mo sanfo nyam nan kenga tawri ne po ga no ti poko sipso adio sambiga wambi nan ko so lamati la am tabia en li kapuganda ati poko sipsoari o ponje he ya ko mbebe ne min su damba tigis ga sama ne arba janvier o ki rasmanu son loga obrika ring taw tondo na ningi sa ni sinogo sa ni entreprise taw dam kere wanti entreprise bon c'est ni entreprise am ni sin siamsba taw damba labning sino poka to mana bon to be element obrika tondo ninga sana enquête te leber ba entrepreneur dam ni si ya bon sam pa mip saman garam usra patwen de ra bedra ramba tab sam pam facture bip twen pam songre son kanga ya et sana to sa vena ya point la entreprise somba mane ate element entreprise ya entreprise bil mbata tonwa asama pa marché ti yira nugu atwen men de ka facture dama client facture damba fa kenga tirele sa ne wala ligitum nor pourra un pam songo sit be ne top songo te ton tum da ti infajil kapi pourra wate a commission na mbebe ne ya siria te yaonde rami ma ndame wakat ninga la ndama ndame aria ne société bed ni simbe be wa pam na rabet beda aria bam ndama un toin pame tum kanga sana ndik makri leta wa randa songo dame songo bankrama to yak ligdan ko bam damba wala avance budu to ring tume ya wala hunde ligni nga sana wa yi le to ne wati bam me to pa me obrenda nen ton taka de me ti sa ya ne wala no ni ngap son voto to no option dik ton do to no ton kan na ki tamete entreprise bon san ni hen jemasma wala e ki ba tum no ya roto santar wala facture ram ka tek ti ke limpidne wo ne ma tum no ya fajil ke pe tum no bet la tum no ba no pusan ti wakat ni nga yile yaw a wakata ya tuwa bam nan ton komenti wakat ni nga to ton yaw ta tawne tulum yime to me wa ti manre shine yel kere senke ne wala arje kawene itsana ingese pa ma kibari sam pesa ne wala parti du faso le faso autrement taw sobanenge docteur Ablasi Sawat witrawo nuri obili ga meti parti wa taw damba na yi kame shirtaba neba taw damba fangil kepi
ane tenga ningina to bje se sa ne wala tenga nuga yele wanti ida sa ya ne wala zule ni si Burkina Faso son tare no ko la wenge ane sugura kunni aftaba wenge den da te elementi parti ni ngap so bontili Faso autrement na mana assemblée générale sibra janvier au kiura semani 2022 yumde yo wakata wai lana yi complexe le Bembao jinga sempazane échangeur de l'Est et la menti amya kanga ya hanna je kwese wini govne mawa na am ninga sembe runda wasam pata mtar pankum sem ninga ta ton nyon kiti yelmen kasaba dinga som bonti tan so bon so sa to le pour le blebe je kwese ya wini ti chef fois me sa ne nimbuida ya pour a na kendra pa je monsieur tatara wala mon tayoko ane na marunda ti tumne ti abum sem pa je monsieur sa ne docteur Ablas Pedro Songome la wotone den do tigis ka poa obna gom kan sa fangil tapi yela mente nepsen ya bang mitba randa pulo mente covid 19 ninga building up sombonte omicron hanna yiwa tay along da ne batata one tulum sitsira me asam pukata kayna mi kame te Burkina Faso kane ne bni si opsa njetto yelle yakda ba njetto tibara bilbe boymo ina mi kan to sora kelim pa hada usco covid 19 a omicron a yokda bramba usco la ton dat même ngam ti tuni mono koy kasetinga sane la fi wata dam samane janvier kiura sama 2022 a wati ngata wakar kan ya ina mi kamenti a tesram tout ce temps là samana tout ce temps pour neptu le neba nuwa fajil chapi taraban rabila abwimo den date elementi wakata ma masati na ko tedo e namba sameti publicité o mantene lo pour e na yo lo tikamba hat sibra Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bet bam kwabara yamne immeuble hanton woto eta ton amana appartement bet bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelen geheman boutique bet bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro bet bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingrzini ngo mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hanan tawazi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam tarsa ne ba yo ko lo yelbi nje site ona mingubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa pomina pour ti pa motor za patabli aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko lav nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi tuwa sawa awu mamla ro ning ligi ya tuwa so moy ti signeta. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa pomina pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe rike asiase ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lemme spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marier tienga da mena le mungewa Spaghetti ganga yura da mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Che ti dico?
Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puno ne gram kobisi, kokieta B gram kobisi, Burkina Faso invisa nasa fan. Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Hopla, oyu. Ouais. Comment café wa? Wa fo yu dar fan. Non. Kale bisim kande. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. 5000 gros. Comment hada? Protéines, vitamines, minéraux, 1000 gros familia. Ouais, mais oyu, a fouetting bide, parion ye, ad kayuri, obtient pas les enfants, pas ton zarçon, il y a 1000 gros. Yokinga, inandame. 1000 gros, il fa la vininga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnam sampatar makantar elemental vitamine damba. Un son ton la fi wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique san leben passe alimentation en bas poussé. 1000 gros. Allez à la fin, code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où est mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rogan halinga impaya hiniye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apama agrément ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la 0 konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Zaksawa, dai sigiye. Kon fo kinga hanyo gonda wa samwe. Rumu na sanye di yonga. Non, tu m'en takawa. Et quand moi net. Ah. Asi. Kona wa. Ya huwe. Kone. Kon fo kinga wa net pugudu. Ha? Sandi ki on pour zaka na. Sobra hanti hedinga. Zarbam fa ru se ki le tema. Ha siri. Am yer fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le ba gumu tudu do. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Segendinya. Wai, kamsanya. Zakwa. Kom fucking a wane tipu hudum an pasin yogondaw la kelimani gunsbu nyam sandika sase wa bigete bugul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Yasira tiden banga bile kitamenti libatoro momosa otone obsambonti covid 19 ban bilning obsambonti omicron san ketenga otone wa inami kamenti winto yemre ne pila nutore la man kalma la yam mimiti konskani meoka abe kwa badari tungo ton sambenzi ninga farundo ndo otone denda kitidame ti banga bile zoto njiligidi njiligidi usugo te tout le meta ton yone kateka zin point den pana yi linga ne tondo top sana yi na man vais ko nya as ken jehe anantar ba bil ne an so patar ba bila zama prana tum denda yi wata mi kamenti ani su samse ti ba bila ne bo so zo entara la me ata apanga men toy wa yi sa ne wala handa man nasa tenga ba ti sami kamenti ba bila patar pang ton ne kan ton wala hantar panga temsa ta ba nasa temsa e toy elementi buning sembe bentar nyon ne ton bala yar mo ro na kende ninga lotto e masangana to ti ton mana on wo ningi no lima la jarde me senetaba la modre en période nous sene safana la ningi di gella manarent ya sombo ti awakat kan la toin on ton penser ça ne yel ninga sans un ber rundo novembre qui ura piga 2021 son le président du Faso Rikanori na nommé colonel major Yakuba Widrago to bonta yake Tobna Kenganti, office de liaison de l'Afrique de l'Ouest à Tao Soba, Obsombonti Olao. Titum no Kasanganga, Assemblée Sodasa Nougoua, ya 1972 la Roya, et Tengning Obsombonti Athènes. Lolao me, Bangé sa été à Thames Pila, nous sommes CDO Pura, Temsa, pour la Thames Pila, nous en CDO Pura, un Bessulkanga Pura, Tissou le meilleur Miakran, Yatabna Moroti Babilum, Somblum Zindi, la bilim ya tirle zindi so da sa ne tab su kontuni in wisara to na ke la sulkan an jette sa ne in wisara ya la buto tore ton ni sabala zamana se de wa sulmuwa en kende ne wala sisma e tuma buto tore so bonte conseil international du sport militaire bu mu ninga son tambi il yelia e to yele meta yakya ayak to mi ro kan asombo ti bon yinge Salitas président Salitas football club président Ninkanga sobya han libon leba aru kudron kai tine da ran da biro kan tawre singne 2001 ti anta 2011 umda ti ayum kanga me labrik ba to na yim misara minihri a jeune gouvernement pourra ade ninkanga soba ran da be États-Unis na kengti keng tawre ne wala bangar bawbo labe ne atinga on yi ka sai ne wala no nga yimri aya ti aposa ne re se ya bibira se yit sai ne wala kuratsi zamano Kuratsi me tembile yemre 10 km carré tout spinula ayo gotone ambe sa ya ne wala Balkan solmo ya côte adriatique solmo la tenka ngabe ya an la yinde soba azonatan Abdelaziz Sawadoya ana ke yikadam ne sara suduki vusora sma yibo to no sibra dali te ne ba kena me serta ba sa ni New York solmo la singne ne teka ne ba yibo patolom bahtaba ti no lum zinda ne tab suka ila mete ikar pala ya anda soba adia asawar go Muhammad to bonta kadafi sen ya chambre de commerce taw soba le ATP o taw so biribla ya yen na ke karam ne kurat si solum bi pula te imi mitu na vota Muhammad Kadafi on payi dasman batib nan lui sen ne chambre de commerce taw ya sa no reyi soba la bouille comme ti karma na mana sibra janvier au tour asmani wa son watoto 2022 mais li wo wokko yin lo pour na sirata palais des sports wa 2000 to bokum on comptable bien den ya tipoko sipswadi wa pourra la ton ken yishi sayne ki baka nga passer ta les songul son kwa sambi ga wambi wa la woto ne Alphonse Wetaro isa mermo sanfo den sa woto itamenti wakata menti na mbane ba to ko subtedo publicité wakat la woto tene lo pore e na yawo wati basi ni ki ba taba. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée.
Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton huwere. Bala yam be Abdul Service International. Yam du tam yeba ya wuso. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu mané da quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbale. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan we wuso rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ni tanko mama. Madame, den yam paki city tanko mama ya shamaye. Ariya ba ma we. Imangewa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele fu kenga waton tanko manje. Nyamba burugi. Nyamba dogo tatu do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitipa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International, propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Irwan boy. Te cool. Mamme rata woto. Mam nenga ko tudo bala. Mam je taram te cool. Wai, nan te cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Dende nan tout taba un tianga sane aujourd'hui au faso sibrapura ti il y a un secteur informel là qui va rembe bien Alphonse Pedrao te wuli ga metti min se damba ye yibu ha sere yene bni si sia nustu mon saramba monte secteur informel là rende isan nangi sia mineni singeti libre yele Burkina Faso Dr Jean-Christophe Ilboudo l'empase comme bisa la nustuma zamazro ministre maître Mathias Tankwano ya ba mala han série Conseil national de l'économie informelle là neba wuligameti la musa da janvier kiugo rahma yoba 2022 woro kane lapton pam sekne taba ob kenga me na wuligi wone ma yuringa bam so wanda ti tokonta ton ci zindi bam ne secteur informel la neba ren wuligam bala tondo sit paka sori na ilan ton nya yamba tumne yamba ti zuleni simbene yamba ton doki te wali mimiti yamba Burkina Faso arjekana tobanan keng tawri nyamna ga suka renda alina Ariane Bamoni manaka situ aujourd'hui au Faso yuring tenanken sebrapoa yela meti mentioning singeti musara yelle la comme bisa na tonri en pa menustuma la tuma na zindi yelle maître Mathias Tankwano l'empase au ministère hangit lozinam naton zindi libre na keng tawri la nusuma bamba ton romain zindi na tia docteur Jean-Christophe Ilboudo neba yiba otone la saint ministre damba nan ton terrain série économie informelle la taw damboto sida it san nangis minini singeti libre le docteur Jean-Christophe Ilboudo bamba nan wuligame ton wame go nema yuringa ananta si koisi nyamba Conseil national de l'économie informelle la neba ti bangsa ti koy ninga so wananta sa ya go nema koyra se kangara tamen wuligi ti data men wuligi bala ti bangsa ti ton sur le same ton ya san yam nyinga anaya yamba yam tumna na ton keng tawri renda bana wuligame wala yam sen so mi ha ngom arzek na yirin keng tawri yelle il patron gome on wanyimi ha ne secteur informel la économie informelle la nebi wuligi dame ti yam na game kin dai togo Burkina Faso arzeka na yirin keng tawri ren wuligi dame nyam tumna lem yi sababu ne bo so pam tunustuma ren seka dameti ya sor nan tuk fati atenga mebo arzeka na yirin keng tawri il kin da yam soka itira yamba ren ya wan kiti ti wa runda yibewa seka nga point te nan ton son etaba docteur Jean-Christophe Ilboudo ministre ning sengete le broyele bam tok sa wotone la sana ngese son point abnan ki le wuligame sida secteur informel la neba yati bangi tin tourne yam sulkenga otone inayame ti tumbu totori twen tumame raton wuligi nyam hanta zule nisi hiya hambene yam namar yam tumna wenge i santon sakande kan degal en pidre ti nazinen taba ton taratimbo ti nyesa hantara nay sababu ti el tim tonri ampame ya woto labnandi ko kois antase la debni sen kenga ton série économie informelle la neba go nema yuni ngana ke le wuligame ton data metti ton yam tum nantara point bi hedantari nan lui bumba fangil capitawri ton mi metti hedantara 5 sokobala yela na man same renda bana wuligame ton na bedame son tungdi ne yamba micro to ne nan ton ko yamba nebni fa sama économie informelle tum point ti ya secteur informel la neba gaditaba ramba sitabi ran yaretabi nyam sanna tabu to na pansa taba imik de met ya zule ne yam anam pa ma rokore bale ton mi met yam tum na ya sababu an trembo vui ma ya basbase ton zamana pour mi ya woto nyam to men yi sababu tinye fa ton lomse nyam le ben to men ti nyam tum na ton mi ta ya sababu ti ayi yel woso yi ter woso nyam tum ni sa ne muida no ngare be ne poa ren wuligida me ner kam fa sera da me en 15 toro ni di pang tum na point et san nanges ko isa nanti ba automin damma na asir wiliga me ton nan tuma me ni yam sula bu totore ton nan tuma me ni mbuida fa ya woto la do nan tasien
wala koisi la nebni mo sambe secteur informel sous le point il y a sous le kien monté fêtière concernation de l'économie informelle là bamme na sur concaseto ti seka ya bum sentar nyodo bara taboto pour de singa nguda me balisa na ngeb sen yi beninga zu comme si di wiligtin ti sida pour manda passer de en paporin ya rien sorti concernation de l'économie informelle ya fêtière sous le tosoba a salifoni kiema bam nandi koyra nam pire on wiligi ti sida nyawa ya bombo bam sur ya no woso bale bam nyame to wakatun lowe sek bamba buda arapa mi zindi bam ya olanda tame tami manne wiligi meti sida ya sababu ti bam nan to mangi naken bola bam to indike na yilan to yi hane wala informel la pourwa le ba formel la pourwa labnanki renda wiligi me nakena wersa me anta bamba ya rien so to na wiligi ton suria nogo nego ne ma senyak ne mnisi to bo na se certon aya wakato ton nan tonri wiligi zuluisa ale me ya bum ya bole wiligi bati ton me ser de men di panga to tonri nya tondo hane ton la conseil national de l'économie formelle là ton data men ton wiligi ton menasi de tala tum nan tari ne ministère yibo auto en sideri que zuluisa en tasba la giba me han ton en song tondo wiligi me sida il y a un conseil national de l'économie informelle radio secteur informel la yelle neb kinre getame tapa bum han toin en tolon tik tayi arzeka bob zin la ole bombo hen ya botone hangom no wala ton économie na yirin keng tawde arzeka ya nyam hande kinge ko ba zugu pini wa fa ya hambe économie informelle la point en kabane en bawde en ya sabati kinre ren wuligda me ton patron warata angom arzeka yirgir yelle nyimbamba en pakin sab sokwe rende ton kitem betame na wuli ne mbuida tit bangasa titon tum na ya sababan to ki titan so so sa menga yela akola wo bale Burkina Faso ne bo soya ko bi santi yida wo soya mizi pami na mana soba an twen watakba an teran kinsi wenga zingi la ton sam pam nyaare ton ham pame kiblugo ton mimti le kanga fangil kapi anambo gome abi la meti sangom économie informelle la ya wilhintanu la hangobugoda ya hambe so ton point les mi asembe ça ne wala jima yora point golo point ko ba point libre nous sommes mon artisanat wa bam fangir kepi ha fautaba la secteur informel alime ya bum sentikdi région pila taba neba oblementa norede ba e province pina la noa bam sar da meti hon wata obna ma men lugul biruramba commune nam ko la yo point 2022 yumna poto renia aujourd'hui face au sibra point la sande bewa den wakat ni ngap sanda poin ko ton television wa tek la auto no ndundar suma yibe ko itna ko tap seka tene wa son watan yibe pinda te lem pam taba nananda itna pousi la barkus ko yam 150 ni kilotonda la kelem pay savane fm zugu titon na libabene mono ko salor pore it keng taw ne kibe kuni wena sonsol lafi